soit أنا نقول لكم نقراو هذا عاد نقول لكم en général soit E un cas espace vectoriel et soit A un sous-ensemble non vide de E. D'abord A un sous-ensemble ديال E. Alors vec de A est un sous-espace vectoriel de E contenant A. حقاش علاش حنا ديجا قلنا هنا l'intersection de tous les sous-espaces vectoriels contenant يعني on appelle espace vectoriel engendré. قلنا هاد l'intersection هي اصلا sous espace engendré يعني هي اصلا espace vectoriel engendré donc غادي تكون sous espace vectoriel engendré وحنا قلنا كنوطيوها ا يعني بحال هاد الجمله هذه كتعاود هنا هانتوما soit E un cas espace vectoriel et soit A un sous-ensemble non vide de E. Alors vec de A est un sous-espace vectoriel de E contenant A. De plus, tout sous-espace vectoriel F de E, les quintes A inclus dans F implique que vec de A inclus dans F. C'est-à-dire que quel que soit F un sous-espace vectoriel de E, quel que soit F un sous-espace vectoriel de E, les quintes واحد ensemble, واحد A, les quintes inclus dans F implique que vec de A راه inclus dans F. Les quintes F sous-espace vectoriel de E. عقلوا على هاد la condition, les quintes F un sous-espace vectoriel de E. Donc ساعات فين كندخلوا الفيكت على l'ensemble الأول هذا كندخلوا عليه يكون inclus dans F. Autrement dit, vec de A est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant A. Et Allah. هذه démonstration ثاني. Soit I il y a F, mais F c'est un sous-espace vectoriel de E. Il y a F, un sous-espace vectoriel de E. Ou A inclus dans F. A, là c'est un sous-ensemble de F. Inclus dans F. On a par définition, vec de A, il y a l'intersection des effets. Qui n'est pas مش هنا يا ربي فين كاينه هذه l'intersection des sous-espaces vectoriels كنسميوها هي vec de A. Et ça fait F sous-espace vectoriel يعني l'intersection des sous-espaces vectoriels هي vec de A. Alors par proposition 5 vec de A est un sous-espace vectoriel de E. علاش la proposition 5 ها هي قال لك l'intersection est un sous-espace vectoriel. L'intersection des sous-espaces est un sous-espace. Et où le vec de A, il y a l'intersection des sous-espaces. Donc là, c'est un sous-espace. Allez. Par proposition 5, vec de A est un sous-espace de E. Oui. De plus, si F est un sous-espace vectoriel tel que A inclus dans F, alors F appartient à I. Donc vec de inclus dans F. C'est-à-dire avec la proposition ديال قبيله بغينا نبينوها نتوما عقلوا عليها عقلوا ان quel que soit F un sous-espace vectoriel de E, le quinte A inclus dans F, يعني vec de A inclus dans F. عقلوا غير ان la condition اللي خصها تكون F un sous-espace de E ou A inclus dans F. صافي باش تدخلوا الفيكت كما ما بغيتو. Remarque, si E est un cas espace vectoriel, si E est un cas, soit E plutôt est un cas espace vectoriel, si A est B partie de E, alors la quinte A inclus dans B, كندخلوا فيكت كما بغينا هنا ما هضرناش على سوز اسباس كاع هضرنا على ليسباس فيكتوريال الكبير اللي جمعهم و A و B ce sont des parties de E, ce sont des sous-ensembles من E واخا اذا الا كانت وحده انكلو دون الاخرى دونك فيكت ديال هذه انكلو دون فيكت ديال هذه نقدروا ندخلوها كما ما بغينا. دابا عقلوا احنا عندنا جوج ديال لي بروبريتي جمعناهم هذه لا كانت F un sous-espace vectoriel de E ou A inclus dans F implique que vec de A inclus dans F. عاوتاني لا كان E اللي كنهضروا عليه في الاول كاع E vectoriel ou B de partie de E, alors la quinte A inclus dans B, donc vec de A راه inclus dans vec de B. Si de plus la quinte هاد A هادي un sous-espace vectoriel حتى هي un sous-espace vectoriel اذا الفيكت ديالها راه كيساوي A نيت واخا. دابا la quinte A une partie de E
وفي حد ذاتها سوز اسباس فيكتوريال. دونك فيك ديال ا راه ايكال ا نيس بحال هاد لونسومبل هذا، هاد اف هذا ان سوز اسباس فيكتوريال ديال او. يعني نقدروا نقولوا ان فيك ديال اف راه ايكال اف. صافي. شوفوا كاين شي سؤال، كاين شي حاجه؟ صافي فهمتوا دراري؟ كلشي مزيان. مفهوم. داكوغ. الاخرين وي مفهوم. قائمه بداو كتنقص. وي وي مفهوم. داكوغ. Proposition, soit E un cas espace vectoriel et soit A un sous-ensemble non vide de E. L'ensemble de toutes les combinaisons linéaires les liaisons linéaires de A est exactement l'espace vectoriel engendré par A. D'abord, soit E un cas espace vectoriel et soit A un sous-ensemble non vide de E. L'ensemble de toutes les combinaisons linéaires des vecteurs de A, يعني داك les vecteurs كاملين اللي A اللي appartenant à A, l'ensemble ديالهم يعني لازم نعاون كاملين et exactement l'espace vectoriel engendré. يعني هو نيت داك vec de A, c'est-à-dire vec de A ياك هو lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 مع هاد V1 V2 تتحسب V1 appartenant à A. احنا قلنا l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires vecteurs de A. يعني toutes les combinaisons linéaires toutes les vecteurs de A. Toutes les vecteurs de A. ومع هاد lambda I appartenant à K. Le scalaire. Ça fait? Remarque. Soit E un cas espace vectoriel. Si A égale à V1, V2, V2 jusqu'à Vn avec n appartenant à 1, alors vec de A هذه هي la proposition اللي قلنا هنا حسابي راكم نخدموا بها تمارين. سلام. C'est dire qu'on خدموا بها في التمارين. يعني vec de A égale à lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus plus lambda 1 Vn avec Vn appartenant à A ou lambda appartenant à K. On la note KV1 plus KV2 plus KV هذه يعني غا نوتاسيون عاوتاني KV1 plus KV2 plus KV3 وهي غادا دابا هاد K هذه عوضناها هي هاد لامدا 1 لامدا 2 الى اخره حقاش لامدا appartenant à K يعني نقدروا نوطيوها هكا. Et appelé sous-espace vectoriel engendré par la famille V1, V2, V3. هذه la famille les vecteurs de A, c'est une famille. En particulier si A égale à U, إذا كانت A égale à U يعني غتكون عندنا غير لامدا فوا U. دونك غتكون كولينيير هي داكشي اللي درنا قبيله واخا. Si A égale à U avec U appartenant à E, alors vec de A égale à vec de U. علاش؟ حقاش كاين élément واحد égale à KU. هاد K راه هي لامدا راه عوضناها هنا. مفهوم لحد الآن؟ حقاش غندوزو الصون ديريكت وصون. اوكي اسمحوا لي انا ما قدرتش نوصل لكم شي حاجه ولا مهم غير بقاو تاكتيفيو الميكرو وتقولوا لي حبسوني نقلبوا عليها الا ما كنتش فاهمه شي حاجه نقلبوا عليها في يوتيوب نقلبوا عليها في جوجل اي حاجه غير ما تبقاوش باش نفهموا كاملين. somme et somme directe de sous-espace vectoriel.